أتمنى بالله كبير أن يمدنا بما نستطيع أن نكون على حسن ظن الإنسانية وحسن ظن أمتنا وشعبنا. Now we go to the dressing room. This is going to be my last documentary. I'm making it about His Excellency the President Saddam Hussein. Now if we go back to the diary, you can see some of the childhood of his president. Now when he was very young, that's his mother. Räägitakse, et Saddami ema püüdis enne poja sündi aborti teha. Ta kutsus teda Saddamiks, mis tähendab mässajat. Tema isa suri enne poja sündi. He went to the school by forcing his family because they want him to be a farmer. So he insists to go to the school as he insists in everything when he wants to reach. Et tarkust koguda, läks ta oma onu Kairala juurde elama. Kairala õpetas talle, elus on 3 asja, mida ei tohiks olemas olla. Juudid, pärslased ja kärksed. Kairala vahistati riigireetmise eest, kui Saddam oli 6-aastane. Saddam naasis oma ema majja ja tema 4 uue lapse juurde. Võõras isa nimetas teda sohilapseks. Il a commencé sa vie autour de 17 ans de jouer. Ta üritas tappa Iraagi presidenti Qassemi. So he was wanted by law. Ta põgenes Egiptusesse ja mõisteti tagaselja surma. When he came back, he became a lawyer. But he was interested in so many things more important. 26-aastaselt üritas ta uut riigipööret. Ta saadeti vanglasse, aga ta põgenes sealt 30-aastaselt. 31-aastaselt sai pärast edukat riigipööret presidendiks tema nagu Al-Bakr. Saddamist sai asepresident. Ta tundus olevat Lähis-Ida Kennedy. You cannot compare Saddam to John Kennedy, but Saddam had the dynamism and the charisma which made people working for him looking forward to the future. Ta kasutas buldoosereid, et Iraaki moderniseerida ja lasi teha maatasa oma poliitiliste vastaste ja nende sugulaste majad. Samas korraldas Saddam juutide avalikke poomisi. He came to life with a strength of imagination. 42-aastaselt pani ta presidenti koduaresti ja võttis võimu. 43-aastaselt algatas ta Iraaniga 8-aastase sõja. Ta oli üle 40, kui Põhja-Iraagis gaasiga kurde tappis ja lõunas šiite ründas. He's a very good Iraqi and Arab. 53-aastaselt ründas ta Kuveiti. Bush said, yeah, he's a great dictator. I mean, it wasn't polite from Bush to say to a president. Enne 60. eluaastat algatas ta ÜRO vastu külma sõja, embargo tõttu. He is very great being a president and coming to control Iraq. This is one of the miracles. No regret, no, we will have no regret. As you leave, I can say, love was here, love for only a day. No regrets, no, we will have no regrets. سيدي القائد المجاهد. A lot of correspondence concentrate on His Excellency's life, some part of his private life. I found that he's a simple person. No. Kui Saddam Hussein hommikul kell 5 ärkab, siis esimene asi on kohvi juua. Seejärel hoolitseb ta oma hügieeni eest. See on eriti tähtis, sest Saddamile meeldib, kui teda tervitatakse suudlustega rinnale kaenla lähedal. But most
يطلع مثلا على الناس، يجي على مجلس من الناس او على اولاده يشتموا ويمشي وراء الكتالة قايمة مال الريحة الحرق المخلوطة وريحة الغدد اللي تفرز في جسمه. يفضل يسبح مرتين على الأقل مرة واحدة على الأقل، وبشتان. والمرة من يسبح الزلمة من يسبح نوبة واحدة، المرة لازم تسبح نوبتين، لأنه المرة تبين بيها الطعجة أكثر من الزلمة. Si vous voulez rencontrer cette ambition, il faut avoir des mesures à prendre pour fouiller, nettoyer, laver, parce qu'il a peur d'être contaminé par les gens. Suur valitseja pelgab pisikuid, ka kõige väiksemat kriimu ravitakse kohe ja iga nädal määravad arstid Saddami kabinetile parima temperatuuri, lähtudes tema tervise hetkeseisundist. Il y a plusieurs mesures mises par certains médecins que les rencontres, comment on serre les mains, combien de centimètres entre celui qui peut le voir. وحتى الابن إذا ما يتذكر أبوه بريحته طيبة تأخذ من حنانه تجاه أبوه شيء. Il demande qu'il se lave. Je parle des gens qui ont rencontré Saddam Hussein. Combien 24 heures qu'il faut attendre pour le recevoir. ولازم كذا، وإذا ما عندك قدرة غسيل أسنانك بمعجون أسنان وفرشة أسنان إذا مو موجودة بيدك غسليها. وفي كل الأحوال مثل ما قلنا عندكم إمكانية هاي الزولية بوصلة ونفق أبيض. We respect his folklorish spirit. Saddam püüab iga hinna eest endast korralikku muljet jätta. Tal on tohutu mütsikogu igaks olukorraks, isegi kuulikindlad peakatted tülikate tapmiskatsete tarbeks. Talle meeldivad ka lipsud, aga kuigi need on eriti laiad, ei kaitse need eriti siiski kuulide eest. Tal on hoolitsetud küüned, vuntsid värvib ta aga pidevalt kuninglikult mustaks. He has his own vision toward life. Iraagi suurim täht peab oma füüsilist sarmi ägedalt kaitsma. Seetõttu on tema suurim mure noor välja näha. احنا العمر عندنا مجمد فوق الشقد فوق 40. المهم الروح. Saddam tahab maailmale oma glamuurset palet näidata ja mõistagi on selleks parim moodus oma hoolega vormitud imagot lõputult taas toota. Iraaklased naljatavad, et iraaklasi on 20 miljonit ja Saddami portreesid ka 20 miljonit, et keegi ilma ei peaks jääma. Nagu sellest veel ei piisaks, avaldab Iraagi suurim ajaleht iga päev esiküljel uue foto tema kõrgusest, uues uhkes poosis. You would look at a newspaper of yesterday and the newspaper of today, you wouldn't know the difference because it has always to have a big portrait of Saddam Hussein on the front page. Oma veetluse suurendamiseks meeldib Saddamile end lilledega ümbritseda. Ta esineb tihti televisioonis ja alati järgneb sellele montaaž kierrevatest lillebukettidest. He was able always to control his private life, private interest. Et vormis püsida, naudib Saddam traditsioonilise araabia muusikataktis tantsimist. Tema ainsaks paheks on sigarid, mida talle saadab isiklikult tema hea sõber Fidel Castro. Presidendile meeldib ka süüa, aga mitte avalikult, sest see oleks liiga ohtlik. Kõike, mis ta suhu pistab, peab enne proovima tema ametlik toidumaitsja. Welcome to Andiana Cafe, which Saddam Hussein used to eat here. My father said he liked to eat meat every day. He make half a kilo, very big quantity for one man.
Ta on innukas lihasööja ja seetõttu on ta tihti sunnitud dieeti pidama. Kui president seda teeb, paastub terve riik. Saddami kaal on riikliku kaaluga küsimus. Ta on oma söömisharjumuste kohta kõnesid pidanud ja isegi artikleid kirjutanud. He's a man who go to the details of anything in order to help people. Üks pisiasi veel. 96. aastal Iraagi valitsuselt saadud tellimuste lehelt leidis ÜRO-ga palve saata rasvaimumasin. Seda loeti rahvusvahelise embargo vastu käivaks ja seda tellimust keelduti täitmast. Embargo tried to destroy dreams. Saddamile meeldib ka kala süüa, eriti ka neid, mida ta ise püüab. Eriti hea saak tuleb granaatidega kalastades. Kui oht möödas, saadab ta paar akvalangisti kalu kokku korjama. I told you he behaved as a normal person. Kui pisut vaba aega üle jääb, meeldib Saddamile lõõgastuda Tiigrise jõe ääres, kus ta vees mängib ja ujumas käib. Pole saladus, miks just Saddam on Iraagi suurim südamete murdja. 70-ndatel käis ta oma perega tihti piknikut pidamas ja sõitis paadiga ringi. Hetkel kuulub talle 2 suurt jahti. See on Saddami kabinet ühe jahi pardal, mis on kujundatud Louis 16. stiilis. Moodsat ilmet lisab suur nahksohva. The government always asked for architects and gave them invitation for the project. After the president himself gave his remarks for the models and the drawings, we will arrange the details and then we'll start contracting and so on. This house is built after the sanction. The owner of the house is a businessman. They pay a lot for the material, but I think the palaces is more rich. And we will go, let's say, to other palaces and see more details than that one. Here we have the sketches for competition. Peagi ärkasid plaanid ellu. See palee on ehitatud klassikalise katedraali stiilis. Laed on kõrged, kroonlühtrid kristallist ja hiiglaslikud sambad on valmistatud kallist Itaalia marmorist. Mis on palee ilma droonita? Saddami droon on haruldasest puidust ja seda katavad kuldkaunistused. Ülakorruse lõputud marmormosaiigiga koridorid kaetud kuningliku purpurse vaipkattega viivad magamistubadesse ja erakabinetidesse. Kindlasti eristavad Saddami paleesid kõigist teistest punkrid. Tavaline elu võib jätkuda nii maapinnal kui selle all ja kui punkrid peaksid ise löögi alla sattuma, siis võimaldab lai tunnelite võrk hõlpsasti põgeneda. Mõni palee on isegi täielikult maa alla ehitatud. 80. lõpus ehitati ka maa-alune lennukite stardirada. Kui Ameerika lennukid 98. aastal Saddami paleesid pommitasid, kutsus Saddam lahkesti iraaklasi sinna magama. Tuhanded lojaalsed kodanikud olid rõõmuga nõus ja terve Iraak muutus hiiglaslikuks pidžaamapeoks. Ta kutsus ka rahvusvahelised ajakirjanikud seda ustavusavaldust vaatama ja kui maailm nägi, mis toimub, siis ei pommitatudki enam Saddami inimkilte. Igas hoones peab olema midagi unikaalset ja erakordset, nagu näiteks see hiigelkotkas.
Iga sentimeeter on käsitsi vormitud. Ametis oli mitusada töömeest ja disainerit. Saddami eriliseks nõrkuseks on pitsseinad ja laed. Inspiratsiooni sai ta hiljuti renoveeritud iidsest Abbasidi paleest. The president liked the traditional buildings that related or somehow mixed with the modern architecture. He always insists that we cannot build a building without putting inside the building, in the spirit of the building, the history. Saddam ei maga turvakaalutlustel üheski majas rohkem kui 2 ööd järjest. Saddam on ehitanud üle 21 palee, mis on kõik otse kui Araabia ööde muinasjuttudest pärit. This is a presidency headquarter. You see, always there's water. We believe in water, you know. Tema kõige hunnitumad residentsid paiknevad Tigrise jõe ääres. Kõigil tema pereliikmetel on seal vähemasti 1 palee. Nendes paleedes on mitu erakasiinot, kus Husseinid ja nende toetajad meelt lahutavad. Here we have some sketches for casino on Tigris River. Tema vanimal pojal Udeel on palee, kus hoitakse puurides lõvisid ja tiigreid. 2000. aasta algul viimistles Saddam arhitektuuriimet, mis on valgest majast 3 korda suurem. Näiteks on seal hiiglaslik tiik, mille ta loodab delfiinidega täita. Welcome to Saddam Hospital, Portugal. Igal aastal oma sünnipäeval korraldab Saddam midagi maagilist ja unustamatut. 98. aastal tähistas ta oma 61. sünnipäeva sellega, et lasi rajada tehisjärve ja ehitas selle kallastele kuurordi. Siis ta jäi inimesed busside ja rongidega seda vaatama. Neid hämmastas linn, kus olid kullast kuplitega püramiidid, mida ühendasid beežid ja roosad marmorvõlvid. Linna ümbritsevad majad, mis on ehitatud Saddami lähikondlastele. Kuna Iraagi keskmine palk on 45 krooni kuus, pole inimestel kahjuks võimalik sinna kaugesse järveäärsesse kuurorti sõita. Need inimesed peavad leppima Saddami kujudega. Igal sünnipäeval saab ta kuju endale mõni õnnelik piirkond. Võib külastada ka seda muuseumi, kuhu ta on kogunud kõik oma sünnipäevakingitused. Saddamile meeldib koguda kulda, eriti kui seda saab ühendada toretseva autoportreega. 52. sünnipäeval palus Saddam rahval endale kulda annetada, et toetada sõda Iraaniga. 5 aastat hiljem ilmutas Saddam end sünnipäeva puhul puhtast kullast õllaga. Saddam on aga tõsimeelne relvakoguja. Lisaks teada tuntud massihävitusrelvade kogule on tal ka arvukalt vintpüsse ja püstoleid. Talle meeldib neist avalikel üritustel kõmutada. He was very quiet and very just. He intended to protect people. Saddam on kõigi kinnitusel sarmikas ja seltsiv inimene. Talle meeldib anekdoote rääkida ja ka lastega saab ta hästi läbi. Siin pakub ta neile küll pisut mädanenud õuna, aga mõte on ju üllas. Sometimes he may comment on even love poems. Saddam võtab ka oma enda isiku kultust huumoriga. Tema lemmiknali on selline, kui telekas teil katki läheb, siis pange ekraanile minu plakat. He understands very quickly. He understands you before you finish your sentences. هو عقلية علمية. هذا
Saddam oskab ka vandenõusid ära hoida. People feared, were afraid of him. But also, he had a charisma. Saddam knew by instinct people. He knew how to make them not only fear him, but respect him. We have enough freedom to talk about our problems and our mistakes here and there. But to criticize His Excellency's policy, this is another question. Hello everybody, welcome to Saddam Art Center. Come on with me. Kuna pole kriitikatega ametlikku opositsiooni, on Saddam Iraagi täielikult oma näo järgi kujundanud. Iraak ja Saddam on synonüümi. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. We are going to meet the director of Saddam Art Center. They have blamed you. Come on. For that Mona Lisa strangeness in your style. Hello. How do you do? أحد أعمالي اللي أنا أعتز فيها هي صورة يعني محفوظ بقدرية من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فيجب هو ده يحقق شيء إلهي يعني قدري. الواقعية الرمز. الرياليست الرمز تنظر. مركز يعني بالحضارة، يعني بالفن، يعني بالإنسانية. إلى حد اليوم خلال فترة هذه 10 سنوات احنا ما سمعنا هناك يعني تطور فني إبداعي في بريطانيا أو في أمريكا. Võib-olla vajab Saddam sellist jumaldamist, et kätte maksta oma armastuse vaese lapsepõlve eest. Nii saadab ta haleda maailma lihtsalt pikalt. The heaven declare the glory of God. Yeah, yeah. The firmament showeth his handiworks. Can't you see? How could I not praise the Father? No way. How could I not give thanks to his name? لا تاكلوا انتم من حبه. من تحبون؟ صدام حسين. قالوا حسكم ايش بيكم؟ صدام حسين. No, we don't call him Saddam. How do you call him? Is it true you call him Uncle Saddam? Yes. Yeah? Yes. Our father Saddam. Father. Father Saddam. Big father and big teachers And Uncle Saddam also? And after that, we clap to him. Lapsed laulavad koolis sellest, kui tähtis on tema pärand ja vaatavad videoklippi Iraagi televisioonist, kus teda ülistatakse. Neid saab ka kodus lõbu pärast ise esitada. Onu Saddam naudib ka talle pühendatud palveid. Saddam pole vaid ainult oma riigi isake, vaid ka Jumal, kes kõnnib maapinnal. Saddam satub usuasjadega eriti hoogu siis, kui läheduses on kaamerad. He believes in himself only. He wants to be like a god to Iraqi people and he wants to be worshipped by Iraqi people. Vaeste vanemate laps Saddam kuulutas end 80-ndatel prohvet Muhamedi otseseks järeltulijaks. Tema uus sugupuu paigutati mitmesse mošeesse. Hukatakse kõik, kes selles kahelda julgevad. أطلق على نفسه في تلك الفترة يعني بعد آب الاحتلال المؤمن عبد الله المؤمن كناية أنه على أساس أنه خليفة المسلمين. Esmaspäeval, 22. oktoobril 1990 kuulutas Saddam avalikult, et prohvet Muhamed ilmutas end talle öösel.
ta lisas, et prohvet andis talle nõu, kuhu raketid suunata. Saddam Hussein oli varem kõige ilmalikum riigipea Araabia maailmas, aga nüüd on ta embargole vaatamata hakanud rajama maailma suurimat mošeed. Seda ehitatakse endisele lennuväljale Bagdadi lähedal ja abiks on Prantsuse arhitekt Jacques Barrier. Sel on 4 minaretti ja see on kõrgem Eiffeli tornist, kõrgem ka Mekka mošeest, mida seni pole ükski moslem ületada julgenud. Saddam usub, et see muudab ta Jumalale kõige lähedasemaks inimeseks. Tigrise jõgi suunatakse osaliselt ringi, et üle ujutada 70 jalgpalliväljaku suurune maa-ala. Sinna rajatakse Saddami pöidlakujuline saar ja selle pinnale tuleb mosaiik tema pöidla jäljest. Ka Paabeli torn sümboliseerib seda, mida inimesed on valmis tegema, et Jumala juurde jõuda. I believe this place is Tower of Babylon. Kui torni varemed sinu enda riigis paiknevad, miks ei võiks ehitada uut ja paremat torni? This tower, what I tell her, in the next installation, I make something very interesting and double high, 160 meters. He's a great builder, at least. Saddam trumpab üle Babyloni looja Nebukadnetsari. Ta laseb kirjutada oma nime igale 100. kivile. Nii saab temast ka Iraagi arhitektuuri isa. At the time, President Saddam Hussein, President of Iraq, protector of Iraq, he rebuilt this building in 1989. Pühale juhile ei piisa sellest, et ta enda rahvast teda jumaldab. Ta soovib, et turistid ka 1000 aasta pärast tema erakordseid monumente vaataksid ja imestaksid, mis legendaarne inimene nüüd küll luua võis. Paljudes on kustutamatult Saddami autogramm ja seetõttu ei jää looja nimi ühelegi hingele saladuseks. وإن شاء الله يجي بالمستقبل يزور العراق ويشوف هذه الصرح العظيمة الخالدة. Ei tea, mida tulevased põlved sellest arvavad. We are walking now for the stadiums for the Olympic Committee and here proposal for the Olympic Committee building. أنا سمعت من قيل لي أنه بعض القائلين يقولون بأنه لو ركزنا على الخبز أكثر مما نركز على البناء، على بناء مدينة أو بناء جامعة أو بناء سير أو بناء معمل. جوابي على هذا أنه لو نكتفي بالخبز لو وفروا لنا الخبز أكثر مما نحتاج. لو نكتفي بالأكل ونتحول إلى دود أو إلى دواجن. Yes, there is little medicine and little food. أساس تفكيرنا هو أن لا ننطلق من الأكل لنعمل. العراق كله راح الدمر. ليش يصورنا؟ شنو حالتنا؟ شنو ضيمنا؟ هضمنا؟ يعني بنينا هاي الآن ضمن قدراتنا يجوز في يوم ما نبدي ب10
10 حاجات مرة واحدة ونقول له للمواطن تفضل اسكن. Turistid käivad praegu hulganisti vaaraude imesid vaatamas. Nad võivad ka aimata, mis Iraaki tulevikus ees ootab ja kui Saddami varemeid külastavad turistid kunagi seda imedemaad valitsenud dünastia pärandi peale mõtlevad, on see Saddami arust seda varem. Saddami esimesed sammud 78. aastal ametisse asumisel olid sultani väärilised. Kõigepealt lasi ta Bagdadi linnapea hukata ja pani asemele oma lemmikonu Kairala. Siis määras ta kaitseministriks Kairala poja Adnani, kes oli tema parim sõber. Saddam abielus 55. aastal Adnani õe Sajidaga. Abielu korraldas tema ema, kes eelistas ilmselt sugulasi. هي أختي وصديقتي فعلاقتنا علاقة قوية ومتينة. She's a clever woman from people who knew her. She was someone who was listened to and respected. She wears simple dress, however, she's very elegant. Blondeeritud juuste silmatorkavate kreitide ja ränga meigikorraga Iraagi esimene leedi oli kuju, kelle parodeerimine inimestele meeldis. Saddami ema ohustas tema venna Kairala aina kasvav võim. Ta palus Saddamil oma 3,5 vennale töökohad leida ja ta leidiski neile peagi väärilised ametipostid. برزان التجريبي كان مدير المخابرات الاغتيالات في الخارج الاغتيالات في داخل العراق. They established a unit of interrogation and they gave this bunch of people the right to eliminate 30% of those who are arrested. Barzani raske töö kandis vilja, kui ta võttis naiseks Jazirda õe Ilhami. Saddam määras teise poolvenna Vadvani siseministriks. Tema võimu ajal oli ministeerium nii korrumpeerunud, et isegi Saddam tegi selle üle nalja. أكو واحد يبيع ملابس فطلع هو قال له خي إذا جوك الفرق مال وزارة الداخلية قالوا لك بيش هذا النفنوف شوف له مكتوب عليه 500 قل لهم ب10 دنانير وإذا قالوا لك غالي قل لهم بلاش. Oma noorima venna Sabavi edutas ta julgeoleku ülemaks. Koos Vadvaniga nägi nad vaeva, et Iraaki ebasoovitavate elementide eest kaitsta. He has a half-sister who comes sometimes to Jordan. Saddami poolõde Naval tahtis samuti suuseks saada. Tema abikaasast Arshad Yassinist sai Saddami ihukaitse ja kopteripiloot. Arshad huvitub ka Iraagi rahvuslikest aaretest. The first name who come to my mind about smuggling Iraqi antiques would be Arshad Yassin, Saddam's brother-in-law. He is well known to have arranged so many of these antiques to be smuggled and he make a fortune out of them. Arshadi saak jõuab Euroopa ja Lähis-Ida antiigipoodidesse. It's coming from Iraq, all this. And we have here many things from Iraq. And the owner of the shop is Iraqi man. Yes. This could be in museum, no? Museum? This is, yes, as you put it in the museums. This is 4,000 years ago. This is a real antique, but I'm sorry, it's probably, no, hablo español, ¿no? No podemos poner las cosas aquí porque es prohibido de enseñar.
vender esas cosas aquí. Es que la ley nos prohibió. Saddami isapoolsed nõud said lähedasest suhtest presidendiga veelgi rohkem kasu. Ali Hassan al-Majid oli enne taksojuht, siis sai temast Põhja-Iraagi kuberner. Hariduse puudumise korvamiseks valitseb ta oma alluvaid raudse rusikaga. بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري أعمل بكل تفان وإخلاص للحفاظ على كرامة الشعب. Ta sai hüüdnimeks Keemia Ali, sest ta kasutas 88. aastal keemiarelva Põhja-Iraagis elavate kurdide vastu. Tema nõud Hussein Kamal ja Saddam Kamal abielusid kahe Saddami tütre Ragdadi ja Ranaga. Hussein Kamal hankis Saddamile keemiarelvi ja reisis odavat kaupa otsides mööda ilma ringi. Tema naisele Ragdadile meeldis sisseoste teha ja tihti käis ta oma mehega kaasas, et olla kursis viimase moega, sellal kui abikaasa mürkide hinna üle tingis. Tema vend Saddam Kamal abielus bossi tütre Ranaga, temast sai Saddami ihukaitse. Teised Saddami nõud tema kodukülast Tikritist said endale Iraagi kõige viljakma maa, mille Saddam 70-ndatel ärastas. Many of the family became so rich. They bought all these government establishments, costed billions of dollars in very low price, and because of their power, nobody was able to compete with them. My birthplace is Tikrit. Suurem osa Saddami Tikriti sugulastest on valitsuses kõrgetel kohtadel. Iraagis on tavaks kasutada sünnikohta perekonna nimena. Saddam tegi sellele tavale kiire lõpu, kui pealinn al-Tikritidest kubisema hakkas ja oli võimatu vaheta, kes on kes, pealegi veel riigis, kus kõigil meestel on vuntsid. There is a lot of people from the government who are from Tikrit. Yes, this is truth. Nous sommes gouvernés par les bergers de Tikrit. احنا ورفاقنا وأن يكون شعبنا نموذج للإنسانية مثل ما هو حاصل فعلا ويسجل المعاني الأعلى والأعلى مع مضي الزمن إن شاء الله. أشكرك. Today I'm Hussein, son of the president. My favorite friend. He's also an engineer today. We work together for some projects. He's very nice boy, nice guy. Today is number one in black market in Iraq. He is grabbing by his fist all the business of smuggling, especially the oil and the cigarette and the whiskey and many kind of business. This prophet kept outside Iraq in different names, not in his name. When I was working with Uday, there is an account in my name in Dubai. They have many offices in France, in Jordan, in Lebanon, even in Chile, in what they call the front companies. There is a commercial business between Uday and Serbia, producing different kinds of arms. And you know, I have seen some people came from France and met Saddam Hussein secretly, and they came to visit Uday. And I know there is some political parties in France get some support from the Iraqi government, money support. In 1995, we met with His Excellency Mr. Uday. He is a chief of journalists in Iraq.
Uday has his empire of propaganda, which includes 4 newspapers and 3 magazines and radio and TV. Nobody allowed to speak or to write without the instructions of Uday, which he gets directly from his father. Sometimes when I write some articles and Uday didn't like them, he put me in jail and sent one of his bodyguards to pull out one of my teeth and flog me with electric cable. He's a very sport guy. When we go to sport together, I'll be happy. Uday armastab sporti nii väga, et paneb terve Iraagi jalgpallimeeskonna tihti vangi, kui nad mängu kaotavad. I have seen him killing. He used to hunt very well. Very, very well. Better than me. Many times I saw him taking girls and rape them, but nobody can say no to him. Isegi Saddam mitte. Uday on nagu oma isa suust kukkunud ju. مرحبا. المرأة مثل شيء رقيق وثمين. Saddam Hussein fell in love with another woman that he married, Samira Shahbandar. There are talk of a 3rd marriage, so Sajida is in a way now a wife by name. Stand by your man and show the world. Sajida muutus, kui avastas, milline petis tema mees on. Ta heitis kõrvale uhked kleidid ja kriiskava meigi ning asendas selle looriga. Madame Hussein on suurt piinlikkust põhjustav tegelane. Tema rolli mainimine toob Iraagis igasse seltskonda vaikuse. ما هو دور السيدة الأعراف الأولى حاليا في المجتمع؟ شخصي. يعني زوجة السيدة رئيس حفظ الله. وما هو دورها الآن في الأعراف؟ هي زوجة وأم، زوجة للرئيس صدام وأم لأولاده وربة لأسرته. Sajida oli oma mehele toeks sellal, kui mees armukesega poja segides. Sajida küsis Udailt nõu. Uday pelgas, et tema poolvend võib Iraagi trooni endale tahta ja sepitses koos Sajidaga vandenõu. Uday ilmus ühele presidendipalee peole automaadiga ja vastule Saddami armukese parima sõbra pihta. He killed him because he accused him of being the one who introduced Samira Shahbandar to his father, and so that he married her, and which affected, of course, his mother. Saddam saatis Uday vanglasse ja valmistus oma poega surma mõistma. His wife, Sajida, came to King Hussein to ask him to talk to Saddam Hussein to save her own son. Saddam Hussein would not listen easily to anyone interfering for anybody that he would think deserved death or prison. It was even said that the mere fact that somebody would intervene for someone who is arrested in Iraq, this could speed up his death. Uday üritas end tappa, et isa teda ei tapaks. Kuninga sõnadest oli siiski abi ja Uday elu säästeti. Was Saddam Hussein really going to execute his son? Nobody knows, but he had thrown him in prison, and it was serious enough for his wife to come to King Hussein and to ask him for his help. Sajida vend Adnan oli presidendi peale vihane, et tooni avalikult armukese võttis ja pöördus ka tema vastu. Ta oli Iraani-Iraagi sõjakangelane ja Adnanile oli Bagdadi isegi ausammas püstitatud. Saddam tundis end ohustatult. 89. mais kutsus Saddam Adnani enda juurde lõunale. Salapärastel asjaoludel kukkus Saddami helikopter tagasisõidul alla. Adnan pardab. Saddami lemmikonu Kairala, Adnani isa, väitis poja matustel, et Saddam vastutab Adnani surma eest. Saddam süüdistas seepeale Kairalaad korruptsioonis ja pani ta koduaresti.
Saddam käskis hämmastava jultumusega Adnani mälestuseks palee ehitada ja täitis selle fotodega, kus nad koos poseerivad. Adnani surma järel võis Udei uueks kaitseministriks saada, kuid Saddami väimes Hussein Kamal jõudis temast ette. Hussein Kamalil oli nüüd hea võimalus Udei asemel troonipärijaks saada. Sellele lisas kaalu, et ta oli Saddami vanima pojapoja Ali isa. Udei pidi leppima ka Saddami poolvena Barzani kasvava võimuga. Udei doesn't like Barzan, and he never liked him. And Udei thinks that Barzan represents a danger to his father. He thought Barzan is the only one who can replace his father, so he hates him. Kui Saddami ema 82. aastal suri, nõrgenes ka tema 3 poja mõju. Barzan saadeti 90. aastal eksiili Genfi, kus temast sai ÜRO suursaadik. Välisiraaklased ei võtnud oma uut esindajat just avasüli vastu. Raus, diktator! Raus, diktator! Raus, diktator! Raus, diktator! Ajakirjandus nimetas teda terroriprintsiks. When he was in Geneva, he was in control of the monies and the businesses. They used to send a lot of cash to Geneva to be put in Swiss banks under secret names. Saddam korraldas 93. aasta juulis Udei abielu Barzani tütre Saadžaga. See liit oli algusest peale katastroofiline. Saadža hülgas Udei 10 päeva hiljem ja põgenes Genfi ilma abielu lahutamata. 98. aasta algul kutsuti Barzan tagasi Bagdadi, aga ta ei kuuletunud Saddami käsule ja otsustas jääda Genfi koos oma naise Ilhamiga, kes vähki põdes. Ta vallandati jalamaid. Ilham suri 99. aastal. Matustele ei tulnud ükski sugulane, ka mitte tema õde, Saddami naine Sajida. Barzan pööras selja Iraagile, Šveits pööras selja aga temale ega pikendanud tema viisat. Ta oli sunnitud Bagdadi naasma, kus teda ootas presidendi Sõgeraev. ما جاي زيارة لعمل. أنا جاي طريقي إلى بغداد. انتهى مهام عملي في سويسرا وانتهت ظروفي الخاصة مع الأسف. Barzan ei peljanud midagi, sest Saddam lubas, et ei karista teda ja tõotas temast isegi peaministri teha. من زملائكم في الغرب أخذونا فصول. هاي الفصل أخذوا. Kuid Iraagis ei oodanud teda siiski peaministri amet, vaid tavaline koduarest. He knows a lot about the secret accounts. And maybe this is one of the things which kept him alive till now, despite the conflict within the family. Saddam vallandas ka oma noorema venna Sabavi selle eest, et too nagu poolunes oma tööd tegi. Sabavi sai rikkaks, kui Iraak Kuveidi vallutas. During the Iraqi invasion of Kuwait, there was many Iraqi groups that were focused on robbing and stealing and transferring property, transferring gold. And the brother of Saddam, Sabawi, was in Kuwait, so they oversaw that operation. Teine vend Vadban kõrvadati 95. aasta mais Udeilt saadud kuuliabiga. He shot his uncle Wadban with 10 bullets. 3 enter his body and 1 enter this area, and he is a cripple now. And Iraqi TV showed Wadban in the hospital, claiming that he was shot incidentally. Saddami väimes Hussein Kamal kartis, et tema on järgmine, sest tal oli käsil võimuvõitlus Udeiga. 2 päeva pärast tulistamist põgenes ta Jordaaniasse. Ta lahkus kogu perega, kuhu kuulusid tema naine ehk Saddami tütar, vend ja tolle naine ehk Saddami teine tütar ning lapselapsed. Kuningas Hussein võttis nad oma tiiva alla. When Hussein Kamil arrived to Jordan in August of 1995, I spoke with him several times in his palace that King Hussein had put at his disposal. 2 days later, he did a press conference and he called for the end of the regime of Saddam Hussein. هذا شيء نعمل بموجبه. أما المواضيع الأخرى هذه أسرار البلد
ولا لا نتحمل مسؤولية كشف أسرار إلا ما هو مصلحة البلد فقط. He had an idea of preparing an opposition army at the borders of Iraq. He was hoping for an American backing. Neither the US nor Jordan believed in this idea or accepted it. So he had nothing much to do. Saddam's daughter, Ragad and Rana, would often call their mother. They would cry on the phone. They were scared to death. In the meantime, Hussein Kamel was starting to get bored. He was considered as an excess luggage in Jordan. Nobody even really wanted him around anymore. In February, he gave me a very astonishing statement. He was praising Saddam Hussein suddenly. He had sent a letter to Saddam Hussein asking him forgiveness and asking for his return to Baghdad. When finally, on the 20th of February, he got a document carrying an amnesty from Saddam Hussein, he believed it. And Uday gave his word of honor that no harm will happen to Hussein Kamel, to his brother Saddam, and to his brother Hakim. Hussein Kamel announced to his wife that they're going back to Baghdad immediately. The two girls started crying. They were scared. One of his brothers, Hakim, the youngest one, was ill and he was in bed. It was a bad flu. So he told him, I'm sick, maybe I should stay behind. The other brother was also not keen to go. But Hussein Kamel took his gun, put it on their head, and said, you are going to come with me or you will die now and here. On the way, one of the brothers took an excuse of needing a cup of tea and tried to flee, but Hussein Kamel stopped him and forced him again inside the car. Once they reached the Iraqi border, people could see that the two daughters of Saddam and their children were taken by helicopter. Ragdad, Rana ja nende lapsed saadeti ühte Saddami paleesse Bagdadi põhjaosas. Tema ise pandi koduaresti ja müüriti sisse. Hussein Kamel, his brothers, and their sister and the children returned by car to Baghdad. Kamali vennad toimetati Bagdadi ühe leses tädi majja. Members of the security forces and police came and surrounded the house, started shooting rockets sent at the house. Nende onu Keemia Ali juhatas rünnakut väljastpoolt ja pidas Saddamiga sidet mobiiliteel. Hussein Kamel and his brothers had weapons while the Iraqi group was shooting at them. And then people who gathered in the street, even the police was calling by loudspeaker to witness the fate of traitors. After this exchange of shooting and rockets, the house crumbled. Some of the security people entered the house, took out bodies. The body of the sister was seen, and together with bodies of her children. Hussein Kamel was seen going out of the house with a gun in one hand and a machine gun in the other. Barefoot, he had blood coming out of his head. He started shooting for a few seconds, but there was such fire at him that he immediately fell down. Ali Hassan Majid came close and started firing again at him while he was already dead. The bodies were thrown in the van and they disappeared. Nobody knew where they were buried. Saddam oli Keemia Ali tööga rahul ja Ali ei maganud võimalust maha, pakkudes Udeile oma tütre kätt. Saddam andis vastutasuks oma noorima tütre Khalla naiseks ühele Ali nõule ja Lal Mustafale. Räägitakse, et Khalla naeratus kadus seejärel igaveseks. Vanemad tütred Ragdad ja Rana on ikka veel lesed ja nad pole oma isale andestanud, et too nende mehed tappis. Zashida käib väga harva väljas ja kui see juhtub, hoitakse tal silma peal. Saddami vennanaiste abikaasad on koduarestis. Neil on veel vedanud, ülejäänud on lesestunud. Neid ei pannud naeratama ka kuninganna noori külaskäik. Nii palju rivaale oli kõrvaldatud, et Udei pidas end juba Iraagi järgmiseks valitsejaks. Saatus
tahtis teisiti. Tema õed Ragdad ja Rana rõõmustasid ja korraldasid tähistamiseks väikese peo. Nende vanemad tormasid aga haiglasse. Udei jäi ellu, kuigi sai tõsiselt vigastada. People inside Iraq believe that Watban was behind, or maybe Hussein Kamel group were behind the shooting of Udei because the inner circle must have known about his movement. They could have killed him easily, but they chose just to shoot him in the leg as he did with his uncle Watban. Udei ajutise halvatuse järel pööras Saddam tähelepanu oma noorimale pojale Qusay'le, kelles oli küll aga talle enesele omast auahnust. Qusay seems better than Udei because he did whatever he wanted secretly, not publicly. But in fact, he is cruel like his father and the brother, and he is a criminal. A lot of people was killed by his hand. Qusay is the one who's responsible for the regulation of hunting in Iraq. He is the best one in all over the country in hunting. Qusay is a man of shadow. He's a man of the military, of the secret services. Qusay hooleks anti Saddami sõjaväelise struktuuri valitsemine ja Saddami sisekaitse eest hoolitsemine koos Saddami parema käe Mahmoudiga. Mahmoud on Saddami kaitseingel, temaga vestlemata ei pääse keegi Saddami jutule. Saddami kaaskonnas on 15 ihukaitsjat ja 20 meest, kes tal niisama silma peal hoiavad. Nad on kõik tema sugulased ja Qusay käpa all ning neid tuntakse nime all erijulgeolekuorganisatsioon. Nemad on ainsad Iraagis, kes tohivad Saddamile üksinda läheneda. Kui Saddam kuskile läheb, siis sõidab eri suundades 5 julgeolekuüksust, milles on igaühes 1000 sõdurit. Jälgede segamiseks ei tea keegi, millises üksuseks Saddam tegelikult on. Lisaks sellele on 5000 sõdurist koosnev eriüksus, mis on valmis igasuguse vastuaku superkiirete tankide ja kopteritega jalamaid maha suruma. Saddami paleesid kaitseb veel 5000 jalaväelast. Need üksused on Qusay hoole all ja neid nimetatakse vabariigi erikaardiväeks. Eraldiseisev üksus vabariigi kaardivägi koosneb 40 000 sõdurist. Nemad kaitsevad Saddami perekonda ja tema režiimi. Iraagi armee on üle terve riigi hajutatud, et kuskil ei saaks rahva ülestõusu tekkida. Enesetapuväed koosnevad noortest iraaklastest, mille moodustas Saddami vanim poeg Udei. Ja nagu sellest veel ei piisaks, kasutab Saddam ka teisikuid. Talle meeldib nende üle naljagi heita. الساعة الشبه ما صدام دربناه ما قدر يعبر إلا مرة واحدة ما عبالنا نقدر ندربه بعد بالشبيه يقولون الأمريكان دي كل مرة ما عبرنا يقولون هذا الشبيه ما صدام بس هسه الشبيه ما يقدر يعبر 3 مرات يقدر يعبر نوبة واحدة يجوز. Saddami julgeolekujõud on maailma parimad. Kõik üksused on sõltumatud, nii et kui üks neist otsustab Saddami rünnata, saavad teised kohe reageerida ja mässu maha suruda. Lääneriigid on üritanud Saddami nii mitu korda tappa, et ta räägib sellest lausa rüütellikult. المهم إنه إحنا نريد من بينكم ناس يعدون انقلاب عسكري أنا نشترك وياهم حتى نريحهم للغرب لأنه يوميا يحكون عن انقلاب عسكري متوقع أو En vérité, l'argent irakien va pour les armes et pour acheter des gens. Through the embargo, all these scarce money channeled to strengthen the security system, his own security system. Saddam Hussein tegutseb endiselt mustal turul ja ka tema poeg Udei on toibunud. Saddam on ajakirja Forbes andmetel maailma rikkuselt 7. mees ja võimul püsimiseks tal igatahes vahendeid on. طاقات الإنسان تبدأ
دون أن تكون لها حدود إلا بانتهائه بوفاته، اللي دائما ينطوي على فكرة جديدة وصيغة جديدة وهدف جديد وإبداعات في ميدان كل حاجة. For you, children, it's time, children, it's time for you. We love you and care. You deserve the love and the warmth that you need and wanted so much. It's time for you to take and share the love that you've missed, and now you have. It's time for you.